Sebelum menuju ke presetnya, alangkah baiknya kalian subscribe dan like dulu ya bre. Gas preset ke-1. $20 in my pocket. I'm not looking for a come up. Is this fucking some Makasih bre udah nonton, jangan lupa subscribe dan like ya bre. Support terus channel ini biar makin semangat share preset gratis.